And now flying is the Garud formation, a powerful display of indomitable spirit of our Apache attack helicopters, known for its unmatched power and lethality across the world. 2 Apache helicopters flown by Colonel Vikrant Sharma, Sena Medal, along with Lieutenant Colonel Manoj Saraswat. Lieutenant Colonel Sudeep with Major Aditya flying the 2nd Apache. वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक और साथ में मेन बैटल टैंक अर्जुन। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। और उसके ठीक बाईं ओर है 75 आर्म्ड रेजिमेंट के मेजर हितेश मेहता की कमान में अर्जुन MK1 मुख्य युद्धक टैंक। स्वदेशी रूप से विकसित है ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भरता और युद्ध भूमि तत्परता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता हुआ। उसके ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के 2 शक्तिशाली प्रतीक हैं ये। 2 गार्ड्स के कैप्टन अक्षय कुमार बाली के नेतृत्व में द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का BMP-2 कॉलम आगे बढ़ रहा है और साथ में है नाग मिसाइल सिस्टम MK2 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट शशांक शर्मा के नेतृत्व में। नाग मिसाइल सिस्टम रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है 17 मेघ हर मैदान फतेह, उसे दर्शाता हुआ। Dwansak Light Strike Vehicle LSVs. First LSV represents the firepower component, the second LSV abreast signifies the surveillance component, and the third LSV behind is anti-tank component. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭೈರವ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಧ್ವಂಸಕ್ ಅಂತದು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಸರು ನೋಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅದು ಶತ್ರು ಇದೆ ನಡಗಬೇಕು, ಆ ನಡಗಬೇಕು, ಧ್ವಂಸ ಖಚಿತ ನಿಶ್ಚಿತ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೇರ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂಥ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಕಾಲದ ತನಕ ಅದು ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಹಾದಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿದೇಶಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರಿಗೆ. मानव रहित जमीनी वाहन माउंटेड UGV इसकी कमान संभाली है गोरखा राइफल्स के कैप्टन विकास यादव ने। MSME और स्टार्टअप द्वारा घरेलू उच्च तकनीक का इस्तेमाल इन वाहनों को भारी हथियारों के साथ लोड किया जा सकता है। शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहन भारत की नई पीढ़ी के मानव रहित वॉरहेड शस्त्रागार को शक्तिबाण और दिव्यास्त्र वाहनों के माध्यम से देखा जा सकता है। शक्तिबाण वाहन की कमान लेफ्टिनेंट रमन मिश्रा ने संभाली है और दिव्यास्त्र वाहन की कमान सूबेदार किरण मेदर के हाथ। ये दिव्यास्त्र वाहन
और शक्तिबाण विशेषीकृत हाई मोबिलिटी व्हीकल्स पर स्थापित हैं। निगरानी लक्ष्यकरण की एकीकृत अवधारणा पर डिजाइन किए गए ये प्लेटफॉर्म। And now rolling together along Kartavya Path, two powerful symbols of India's indigenous artillery strength are MOG, the Advanced Towed Artillery Gun System, ATAGS, and the Dhanush gun system, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat. Led by Captain Natarajan Siva of 74 Field Regiment, the AMOG has a 155mm 52 caliber artillery gun. And led by Captain Gaurav Pandey of the 871 Medium Regiment, the Dhanush gun system, capable of firing a shell within 12 seconds and swiftly changing position to evade enemy counteraction. And now, going past a saluting base, presenting a formidable combination of a long-range precision and overwhelming firepower, the Suryastra and the BrahMos weapon system. Lieutenant Mehak Bhati is leading the Suryastra Universal Rocket Launcher System. And following the Suryastra, the BrahMos weapon system led by Captain Animesh Rohila of the 344 Missile Regiment. Rolling past the saluting days are two formidable pillars of India's air defense architecture, the Akash weapon system and the medium-range surface-to-air missile MR-SAM. ಎಸ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಪಥಸಂಚಲನದ ವಿಶೇಷತೆ ಇದು. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಥಸಂಚಲನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ರ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ್ರ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದಂತಹ ಭೈರವ್ ಲೈಟ್ ಕಮಾಂಡೋ ಬ್ಯಾಟಾಲಿಯನ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದೇ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Designed to counter a wide spectrum of aerial theaters. And now, Drone Shakti, Eagle on the Arm, captained by Divyojit Mukherjee. Developed by the Corps of Electronics and Mechanical Engineers, the elite internal technical force, Drone Shakti enables fabrication and sustenance of drone in forward areas. Showcase the top, Drone Shakti are the flagship indigenous platforms conceived and developed by various commands. These include engine-powered Kharga Chakra, Shakti Prahar, Navastra, Baz, Sudarshan, Dhruv Prahar and Adrushyam along with counter-drone system Prabal. And behind is the Integrated Operational Center, commemorating national victory during Operation Sindoor and inspiring the youth. The platform depicts conduct of operation in brief, led by Captain Samira Zenith Bhatar, showcasing the entire nation's effort in its success. A blend of Virasat, Vividta or Vikas. भारतीय सशस्त्र सेनाओं के इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर के बाद अब बारी है कर्तव्य पथ पर भारतीय थल सेना के मूक सैनिकों की, यानी पशु दस्ते का स्वागत हो रहा है। हिमालय और सियाचिन के उच्च दुर्गम पर्वतों पर ये मूक योद्धा हमारे योद्धाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आत्मसात करते हिमालयी क्षेत्रों में तैनात हमारे विशेष सैनिक हिम योद्धाओं की इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं कैप्टन हर्षिता यादव। हमें इन पर गर्व है। सबसे आगे है बैक्ट्रियन ऊंट, ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ ಎಸ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತುಕಡಿಯನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವುಗಳ ಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿವಿಧ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇನೆಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಇದು. ಯಾಕ್ನ ಬಲ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ. ಎಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಡ್ರೋನ್ ನಾಶ ಮಾಡುವ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಹದ್ದುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. 4 ಹದ್ದುಗಳು. ಈಗೇನಿದ್ರು ಡ್ರೋನ್ ನ ಹಾರಾಟ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಹಾಗೇನೆ ಶ್ವಾನದಳ
ग्लेशियर ATV ऑल टेरेन व्हीकल और साथ में भारतीय नस्ल के सैन्य ಆ ಹದ್ದುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂತಹ ಚಿಪ್ಗಳು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ಬಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಗಡಿಯಲ್ಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಈ ಹದ್ದುಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೇನೆಯ ಪರಾಕ್ರಮ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.